stavila skoro kašiku, jer ja volim da se osjeti mirođija, znači to je po vlastitom ukusu se napravi. To se kuva nekih 10-ak minuta i naše tikvice su gotove, mogu se servirati uz pavlak. Naše tikvice su spremne za jelo nakon 10 minuta kuvanja i mi to uz pavlaku jedemo, znači kašika pavlake, pa ko voli može tako ili već po želji bez pavlake ili sa malo sirćeta ili limuna ili tako.